अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफोटेनमेंट चैनल के साथ मैं हूं शुएब बड़ाइच। आज मैं आपको सल्तनत उस्मानिया के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूं। और तुर्की चूँकि बहुत से खितों का मजमुआ है, तो क्या इसके फिर से भी टुकड़े हो सकते हैं? और पिछले 30 सालों से तुर्की में क्या कुछ हुआ और कामयाबी के कितने ही मौक़े ज़ाया किए, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तुर्की सैकड़ों मनाजिल तय करके आज की मौजूदा हालत में पहुंचा। जदीद तुर्की की बुनियाद अतातुर्क ने 1924 में आखिरी सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद रखी। अतातुर्क ने तुर्की पर बतौर सदर 1924 से लेकर 1938 तक हुकूमत की और तुर्की में मिसाली काम करके तालीम और इंसाफ के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसने तुर्किश हरूफ तहज्जी तब्दील करके अरबी रस्मुल ख़त को सीखने को भी तरगीब दी और तुर्की में यूरोपी तर्ज की ज़िंदगी मुतारिफ़ करवाने की भरपूर कोशिश की। ताहम तुर्की रिवायती तौर पर मगरबी एशिया का मुल्क ही रहा। इसी मकसद में अतातुर्क को बड़ी नाकामी हुई। पिछले 30 सालों में तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के कई मौक़े मिले। मगरबी यूरोपीय बाशिंदों ने तुर्की में एक ऐसी उभरती तिजारती मंडी देखी जहां वो अपनी मसनूआत कई मिलियन तुर्कियों को बेच सकते थे। यूरोपियन ये भी जानते थे कि सस्ती मजदूरी की गर्ज से तुर्की बाशिंदे यूरोप का सफ़र करते रहते हैं। यूरोप तुर्की को अपने करीब तो करना चाहता था, मगर यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं करना चाहता था। शायद यही वजह थी कि तुर्की ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी। अगर कभी तुर्की अपने 85 मिलियन लोगों के साथ यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाता तो इस खिते में तुर्की बहुत बड़ा मुल्क होता, जिसके पास यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती और फिर तुर्की बड़ी ताकत के साथ उभरता। हम कह सकते हैं कि अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होता तो पूरे यूरोप पर गालिब होता। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल क्यों ना हुआ। दोस्तों, तुर्की में फ़ौजी हुकूमतों जैसा आमराना निज़ाम राइज रहा और तुर्की हुकूमतें कभी इन मसाइल से निकल ही ना पाईं और ना ही कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश की। बस हर हुकूमत यूरोपीय यूनियन से माली मफ़ायद हासिल करने की ख्वाहिशमंद रहती, मगर तुर्की ने कभी यूरोपियाई हदूद में शामिल होने की कोशिश ही नहीं की। फ़ौज हमेशा इस काम में रुकावट रही, क्योंकि फ़ौजी आमिर जानते थे यूरोप में शामिल होना मजबूत जमहूरियत को दावत देना है। सिर्फ फ़ौज ही नहीं बल्कि तुर्की का कारोबारी तबका भी इस बात की सख्त मुखालफत करता आ रहा है, क्योंकि इससे इनकी जो बरामदात में मनमानियाँ हैं, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के बाद इस्लाहात आ जाएंगी तो सब ख़त्म करना पड़ेगा। तुर्की इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। इसके लिए फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। 2003 से रजब तैयब एर्दोगान तुर्की पर हुकूमत कर रहा है और इस पूरे दौरानिया में एर्दोगान ने तुर्की को मुस्लिम ममालिक का रहनुमा बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए मगरब की खुलकर मुखालफत की है। ताहम तुर्की की अक्सरियत इस दौरानिया में अतातुर्क के असूलों पर वफ़ादार और पुरअज़म रही है। तुर्की में दम तोड़ते हुए सेकुलरिज़म, इंसानी हकूक़ की पामाली और करप्शन जैसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर 15 जुलाई 2016 में फ़ौजी अफसरों ने मुल्की इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की गर्ज से हमला किया, मगर नाकाम हो गए और तैयब एर्दोगान की हुकूमत को इस्तेहकाम मिला। इस हमले में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 2000 के लगभग लोग ज़ख्मी भी हुए। अवाम की तरफ से भरपूर साथ मिलने पर बगावत को कुचल दिया गया और रजब तैयब एर्दोगान ने 77,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार करवाया, जिसमें 3,000 जज और 20,000 से ज़्यादा असातिज़ा शामिल थे और तकरीबन 1,40,000 लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया। एर्दोगान ने यह दावा किया कि इस बगावत के पीछे जिला वतन उलमा और एर्दोगान के साबिक हिमायती फैतुल्लाह गुलन और तहरीक हज़मत शामिल हैं। गुलन एक तुर्किश इस्लामी मुबल्लिग है जो 1999 से पेंसिल्वानिया में मुकीम है। करीब 20 साल एर्दोगान का हिमायती
رہا ہے۔ اسی نے امریکی طرز کے نظام حکومت کو رائج کرنے میں اردگان کی بہت مدد بھی کی۔ 2012 میں گلن اور اردگان ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور اب ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بین الاقوامی اور معاشرتی طور پر باشعور حزمیت تحریک پوری دنیا بشمول امریکہ میں قانونی حیثیت رکھتی ہے، مگر ترکی میں اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ امریکیوں اور ترکوں کے درمیان یہ بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ واشنگٹن نے اس کے لیڈر گلن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ ترکی حکومت نے بیشتر بار گلن کو ترکی واپس بلانے کی کوشش کی تاکہ اس پر لگے الزامات کو لے کر اس پر کارروائی کی جا سکے۔ اردگان کے مخالفین مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ باغیوں کو سزا دینا ضروری ہے، مگر اردگان سمجھتا ہے کہ ملک کو یہی چند سال ملے ہیں جس میں وہ ترقی کر سکتا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس وقت ترکی بہت سارے اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور کچھ عسکری فیصلے جو اردگان نے ہمسایہ ممالک کے خلاف کیے ہیں ان میں بھی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں رہے۔ اس کے علاوہ لیبیا کا مسئلہ یورپی یونین کے مطابق ترکی بہت بری طرح پھنستا جا رہا ہے، اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یورپین پالیسیز کے خلاف کیا جو بھی اب تک اردگان نے کیا، یعنی یورپ کی حمایت حاصل نہیں۔ اب دوسری طرف امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے بعد امریکہ بھی تشویش کا شکار ہے اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے ترکی سے ہوائی اڈے چاہتا ہے۔ امریکیوں کے ایئر بیس اینکرلیکس مشرقی ترکی میں لگانا چاہتا ہے۔ دراصل امریکہ کا مقصد ایران کو ہدف بنانا ہے۔ سوڈان کے کریٹ بے میں امریکی اپنے ہوائی اڈے منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اردگان کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان حالات میں ترکی یونان کے حوالے سے اپنے رویے کو جارحانہ رکھے ہوئے ہے، مگر امریکہ اور یورپ کے مطابق یہ صرف بیان بازی ہی رہے گی، کیونکہ یورپی یونین اور نیٹو جیسی طاقت کے خلاف محاذ آرائی کا انجام ترکی اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ جنوب مشرقی ترکی میں کرد علاقوں کی علیحدگی کو فوری طور پر متحرک کر دے گا۔ ممکن ہے کہ دیار باکر کا علاقہ شمالی عراق اور شام کے کرد علاقوں کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دے۔ اس کے نتیجے میں ایک آزاد کرد ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کو سمندر تک رسائی حاصل ہو جائے گی، اور بہت سارے تیل کے ذریعے بھی امریکہ اور اسرائیل کی آنکھ میں ہیں۔ اگر ایک آزاد کرد ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے تو ترکی کو نیٹو اتحاد میں اچھی طرح بدل سکتا ہے، تو ترکی کی سرزمین میں واضح کمی واقع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک خواب لگتا ہے۔ ترکی اپنی ہمت دکھانے کو تیار ہے، اور غیر مسلم طاقتیں یکجا ہو کر ترکی کے کئی علاقوں کو علیحدہ کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں، جو کسی حد تک ممکن بھی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔